Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Memang perlu juga ternyata daripada refreshing. Artinya untuk penyegaran daripada pemikiran, kejenuhan yang ada selama ini atau beraktivitas selama ini yang ada kita lakukan hari demi hari. Dan ternyata bukan cuman hanya yang kita seperti rakyat-rakyat biasa yang memiliki kejenuhan itu ataupun bekerja sehari-hari begitu ya, yang rutinitas kita yang pergi entah ke sawah ataupun ke ladang ataupun ke kantor ataupun berdagang ataupun kemana saja, pokoknya kita melakukan aktivitas sehari-hari itu adalah pasti terasa jenuh ya dan membosankan. Tidak juga berbeda dengan apologet kita ini. Apologet kita yang ada tepatnya di luar negeri, yaitu di Amerika, yaitu tidak asing lagi dengan Ibu Sofiatul dan Edis TV. Jadi ternyata mereka ini saling komunikasi, saling berhubungan dengan erat juga ya di negara orang ya. Sesama apologet kita ini memang antara satu dengan yang lain itu saling komunikasi ternyata. Di sini kita mau melihat mereka bersama-sama dengan Edis TV sama Ibu Sofiatul ini pergi juga, mereka berangkat untuk rekreasi ternyata, karena mereka juga mungkin untuk memfreshkan pikiran-pikiran karena setiap hari melakukan perdebatan. Jadi pemerasan pikiran itu kan setiap hari itu kan terjadi di dalam diri mereka. Mereka berfokus untuk berpikir, dan pikiran mereka itu harus betul-betul diperas begitu ya, untuk misalnya mengatakan sesuatu yang terbaik kalau ada perdebatan misalnya ya. Jadi mereka ini mungkin melakukan refreshing untuk penyegaran pemikiran itu. Jadi kita lihat di sini di dalam cuplikan video ini ada mereka pergi jalan-jalan rekreasi untuk penyegaran mereka, tapi diantaranya Ibu Sofiatul dan Edis TV yang kelihatan nampak di situ, dan mungkin sebagian lagi, banyak lagi, cuma mereka itu hanya 2 orang yang didampakkan dalam video ini. Mereka itu pergi ke New York dan mereka menyeberang ke Patung Liberty. Seperti saya juga dulu pernah tahun 2016 ke sana. Saya teringat 9 tahun yang lalu saya pernah pergi juga ke sana, nyebrang ke Patung Liberty itu. Jadi mereka ini ke sana itu untuk penyegaran. Habis itu seperti apa yang dibilang Edis TV, habis dari sini kami akan berdebat lagi. Jadi mungkin entah beberapa jam ataupun 1 hari ataupun beberapa jam lah katakannya, mungkin perdebatan akan dihentikan dulu karena mereka sedang penjelajahan dalam perjalanan untuk rekreasi bagi mereka. Mari kita lihat. Soalnya ini kena angin sinyalnya. Sinyalnya kayaknya kena angin guys, jadi putus-putus. Sinyalnya putus-putus. Amina, hold my head. Amigo. Extra good listening. Otherwise we'll be careful. Sampai bila bermusim dingin, musim dingin masih agak lama ya, harusnya udah masuk fall. Mau spring tapi tetap dingin udaranya kalau di Amerika tuh. Gak keringetan kayak di Indonesia gitu. Suruh Trump nurunin tarif. Emangnya gue siapa nyuruh-nyuruh Trump? Jam berapa di USA? USA waktu mana dulu? Bagian timur apa barat? Beda waktu. Di sini 3 jam lebih cepat. Di East Coast 3 jam lebih cepat. Kita lagi mau naik ferry.
Watch your feet. Behave yourself. Can I go up on the top level? It will be cold. No, let's just do the second level if we can. Oh, I want to go to the top No, because level. listen, either the first level or the second level. The top level is going to be freezing cold. Find the second level. It's close. We have to wait another one. It's already full. Boatnya penuh teman-teman. Mesti tunggu. Nunggu selanjutnya. Watch your steps, guys. Watch your step. Watch your feet. Look down. Step down. Step down. Down. Woo. Freezing cold, guys. Freezing cold. Freezing cold. Ada barnya guys di sini. Ada kopi. Berapa duit? Aku nggak tahu ya, karena aku nggak yang bayar ya, guys. Gak mahal sih. Should be not too much. Berapa dolar nggak tahu, mungkin nggak sampai $20. Bentar ya. They're keychains. Oh, freezing cold, guys. Cold. You found who? Naik sampai ke lantai 3. Decknya sampai 3 lantai. Gak denger aku kali ini. Jadi boleh naik sampai ke lantai 3, guys. Kita bisa naik ke lantai 2. Bentar ya, naik ke lantai 2. It's gonna be freezing cold, guys. Lah, bye. Oh, nggak ada yang dekat jendela. Kita cari tempat duduk dekat jendela dulu ya. Excuse me. Di lantai 2 ada tempat. Attention please, ladies and gentlemen. Welcome aboard Miss Ellis Island. Pakai jaket lah. Please let me have your attention for a brief safety announcement about this vessel. The exit doors are located forward and aft on the first deck and aft on the second deck. There are 2 stairways, one forward and one aft.
life jackets are stored in overhead racks on both the first and second decks. Kalau kena lagi Instructions for satu donning lantai life yang di jackets atas, are posted around the vessel. Life rings are positioned on the second deck aft and outside the pilot house. Also, several buoyant apparatus are stored above the second Nah, di deck. kalian. We do not anticipate using any of this equipment, but feel free to contact a crew member if you have any questions. Security is also a concern for all. Please do not leave any bags or packages unattended, and be sure to take all of your belongings with you when you disembark. If you observe anything that seems out of the ordinary, please bring it to the attention of the captain or a crew member. Thank you for your attention. We hope you enjoy your trip. Lebaran enggak, nggak ada lebaran. Berapa jam perjalanan dekat ke 14 menit, kita sampai 15 menit sudah nyampe. On behalf of the National Park Service, once again, welcome aboard. Our next stop will be Ellis Island. We are embarking on a journey of great historical significance. Ellis Island is the principal getaway for immigrants arriving into the U.S. between 1892 and 1924. Our current course recalls the voyages of approximately 12 million American immigrants. They passed through these waters on their way to Ellis Island to find a new life. By the time they reached New York's busy harbor, they had already spent weeks at sea, usually on the small, overcrowded steerage decks of massive steamships. They were often excited, exhausted, and anxious about what lay ahead. As they neared the end of their journey, these immigrants were greeted by a number of overwhelming sights. Many of these same sights are visible to you today. Look at the Manhattan skyline. Imagine the awe these new arrivals must have felt as the city's grand vista emerged above the waves. For many, New York's landscape was like nothing they had ever seen before. Finally, the lumbering steamships docked in New York City's bustling port, and passengers were checked by immigration officials before being allowed into the U.S. Prior to 1892, most immigrants passed through Castle Garden, a former military installation now located in Battery Park at the tip of Lower Manhattan. Over the years, it has served as a theater, an opera house, and an aquarium. It is now a National Park Service site known as Castle Clinton. When the federal government took over the processing of immigrants in the 1890s, a new receiving station was constructed on Ellis Island. By the beginning of the 20th century, thousands reached the island shores every day. You will have the opportunity to learn much more about these immigrants and their experiences during your visit today. The main building of the Ellis Island Immigration Station complex has been restored and is now a museum containing 3 floors of self-guided exhibits. Patung Liberty Information is available at the desk on the main floor. An informative audio tour is included with your ticket and may be picked up when you arrive on each island. It includes a 30-minute Statue of Liberty audio tour and a 45-minute audio tour of the Ellis Island Museum. Food and gift services are available both aboard this vessel and on the main level of the museum. Eating and drinking are permitted only in designated areas. For those traveling with groups of children, the National Park Service requires that there be 1 chaperone with every 10 children, and that the group remain together at all times. Ellis Island is a wheelchair-accessible facility. Ferry schedules are posted aboard this vessel and at the Ellis Island. These hard hat tours give guests access to restricted areas, including the historic hospital complex. Explore the abandoned wards of the once largest hospital complex in the United States. There you go, America. Ellis Island Visitor Service Network. Negeri kebebasan guys kita di sini ya. Peace. We're free here, nggak seperti di negeri Konoha. Ini dingin sekali guys. Nanti kalau udah sampai ya baru aku keluar lagi. Anginnya kenceng tuh.
patung Liberty. Jadi patung Liberty ini adalah patung ketika pada waktu itu banyak sekali imigran-imigran yang datang ke Amerika ribuan setiap harinya, dan mereka mendarat di sini di New York. Nah, jadi sehingga New York ini menjadi kota kebebasan dari oppression gitu ya. Jadi sama kalian masih di negeri Konoha, nggak bebas dari kadrun. Bebaskan diri. Konoha telah diduduki kaum kadrun. Ya, mereka mencoba menghijaukan Indonesia. Tapi kita percaya negeri Konoha pasti akan apa? Mendengarkan Injil ya, teman-teman ya. Jadi ini kaum imigran kulit putih pertama yang datang dari Inggris, dari London, dari Eropa. Mereka datang pertama kali ke Amerika, teman-teman ya. Mereka datang ke Amerika. Ya, di Konoha nggak bebas, teman-teman ya. Di Konoha memenjarakan kebebasan beragama kita. Mereka lebih memihak kaum kadrun, teman-teman. Tapi di sini tuh orang-orang pakai jilbab boleh berjalan, boleh bebas, walaupun mereka kadrun di sini di Amerika. Udah mau nyampe guys, cepet banget ya, nggak ada 10 menit. Udah sampai 10-15 menit kita udah mau nyampe patung Liberty. Kita udah mau turun guys. Kita turun tangga ya teman-teman ya, biar cari angin yang nggak terlalu keras. Iya, kita ada di mana nih teman-teman? Nah, itu dia teman-teman. Siapa pengen jalan-jalan ke sini? Yo. Ada di mana kita teman-teman? Ayo tebak, ada di mana kita? New York, 17. Ya, bagi teman-teman ya, sobat-sobatku ya, tentu saja sobat-sobat dalam Tuhan Yesus ya, bukan orang-orang yang penganut telolisme. Teman-teman bisa nanti main ke sini ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen liburan, pengen jalan-jalan, silakan teman-teman bisa ya inbox nanti. Inbox saya, teman-teman ya. Ya, kita sedang ada di sini teman-teman ya. Nah, itu dia benderanya teman-teman. Nah, iya itu dia. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, memang kita beberapa hari tidak siaran karena memang kita sedang dalam perjalanan teman-teman. Jadi mohon maaf sekali ya. Nah, itu teman-teman ya. Salam dari Karawang. Iya, Karawang. Bilang sama Juma, kalau Juma mau mengadakan diskusi yang offline, ya ke sini. Kita debatnya di bawah sana tuh. Nah, iya teman-teman. Juma nggak diajak. Juma soalnya nggak lulus screening. Karena ada indikasi ya bikin rusuh begitulah ya. Salam dari Ambon. Iya. Ya, kita teman-teman ya sedang ada di New York. Ya, kita ada di New York, tepatnya di depan Liberty 1 ya teman-teman ya, atau patung Liberty. Seperti ini teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kepada teman-teman yang pengen liburan ke New York, boleh. Nanti kita boleh ketemuan ya. Seperti teman-teman. Jam berapa di sini? Sekarang jam setengah 11 pagi. Setengah 11 pagi teman-teman. Ya, ini dia. Nanti kita akan menuju ke sana. Tuh teman-teman ya, kita sedang berada di New York. Iya. Jadi sekian dulu ya teman-teman ya. Sekian dulu teman-teman siaran dari saya. Saya hanya mengumumkan teman-teman bahwasanya saya tidak live karena saya sedang dalam perjalanan. Nanti saya sepulang dari sini kita akan live kembali teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar ya. Semoga nanti kita bertemu kembali. Jadi kita liburan dulu. Ya, maksudnya ya sekali kita juga perlu lah teman-teman ya. Dingin sekali. Welcome to America.
bebas kadrun. Negeri bebas kadrun. Tuh. Demikianlah teman-teman cuplikan video perjalanan mereka, perjalanan rekreasi mereka, yaitu ya mereka sudah nyampai di patung Liberty tersebut setelah menyeberang dari New York ke seberang. Sebenarnya tidak jauh sih, tak lama, paling sekitar ya 20 menit aja penyeberangannya itu, tapi ya lumayan seru sih. Sebenarnya seru. Seandainya ada lagi waktu dan rezeki mau ingin ke sana nanti, memang kepingin juga. Dan itulah daripada perjalanan mereka, kemungkinan setelah habis dari sinilah mereka mungkin baru bertanding lagi, baru main lagi nanti dia untuk berdebat antara debator-debator ini Kristen dengan daripada pihak Muslim. Ya semoga aja mereka diberi keselamatan, diberi kesehatan dan kenyamanan di Amerika. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.